Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will go for topic 3 now, national income equilibrium. Okay, so apa beza dengan topic 2 and topic 3? We are still talking about national income. The thing is, for topic 3, we would like to find the equilibrium of national income. Okay, short form dia saya akan pakai NIE, National Income Equilibrium. So first of all, kita fahamkan maksud konsep National Income Equilibrium dan disequilibrium dulu. What does equilibrium means? National Income Equilibrium. It is a situation when the total output, okay, jumlah penghasilan barangan ataupun kita panggil sebagai aggregate supply, okay, like I told you before, kalau kita belajar pasal makro, kita tak akan panggil supply curve dah, kita akan panggil dia sebagai aggregate supply. Why? Because this is the supply of all the entire inside the economy lah. Okay, is equals to the total expenditure, whereby nama lain dia adalah aggregate demand. Jumlah yang orang nak jual sama dengan jumlah yang orang nak beli. Okay, so this is the meaning of national income equilibrium. Aggregate supply is equals to aggregate demand. And nama lain bagi aggregate supply adalah Y, ataupun ini adalah income ataupun output for the economy. Okay, and nama lain untuk aggregate demand adalah aggregate expenditure. So sometimes dia pakai AS, sometimes dia pakai Y, sometimes dia pakai AD, sometimes dia pakai AE. But bear in mind the same thing. This is the same things. So once we already got our equilibrium, then we will no tendency for the output or expenditure to change. Bila kita dah berjaya capai national income equilibrium, takkan ada dah keberangkalian untuk berubah, sebab equilibrium ini adalah poin terbaik dalam ekonomi. So, untuk refresh balik kenapa equilibrium is important, kita ingat balik masa you belajar ECO211 NIE. Okay, this is market. Kenapa saya kata market? Because dalam diagram ni, kita ada both the supply curve representing the seller. Okay, and kita ada the demand curve, yang downward slope ini demand curve representing the buyer. Okay, so both the buyer and seller is in here. Okay, when ada dua-dua curve, itulah yang kita namakan sebagai market. Okay, so why it is important to know the information about the market? Because in the market, we can determine the price equilibrium and quantity equilibrium for both the buyer and seller. This is a very important information yang buyer dan seller nak. Okay, so macam mana kita dapatkan equilibrium in the market is when the demand curve and the supply curve intersect. So, the intersection of this demand and supply curve, kita akan dapat equilibrium. Dan equilibrium dalam market bermaksud quantity demand is equals to quantity supply. So, sama lah tadi. Equilibrium dalam national income bermaksud supply is equals to demand. Cuma je kita tengok dari segi aggregate. Aggregate demand is equals to aggregate supply. Okay, so once kita dapat equilibrium, this is the best point for both the buyer and seller. Inilah harga yang seller setuju untuk jual dan inilah harga yang buyer setuju untuk beli. So this is the best price for both parties lah. And this is the amount that is supposed to be in the market. Maksudnya inilah jumlah barangan yang buyer nak beli dan seller pun jual banyak tu. So what happened when we got equilibrium? This price should not change. It should be there. Ini adalah harga yang paling baik dah. Price equilibrium ini adalah the best price for both the parties. So, if the price changes, okay, to P1. P1 maksudnya harga lagi tinggi kan daripada PE. Okay, so kita tak akan ada intersection dah kat sini. Supply and demand dah tak intersect dah. So what happened here, this is the demand curve kan. So point ni adalah the quantity demand, while this is the supply curve. So point ni adalah quantity supply. So here demand, sebab kalau kita bawa ke bawah kan, in terms of quantity dia hampir kosong. Maksudnya demand lagi kurang tapi supply banyak. And this is a bit according to the law of demand yang mengatakan sekiranya harga meningkat, quantity demand akan berkurang. So as a buyer now, when the price is more expensive, we don't want to buy the product. That's why
asalnya kat sini, jumlah orang nak beli, sekarang ni dia akan berkurang ke sini. Maksudnya dia makin menghampiri kosong. So, people are not willing to buy. The buyer are not willing to buy because the price is expensive. But for the seller, law of supply said if the price of the product increases, seller will sell more in order to get profit. Sebab seller aim dia lain untuk dapatkan profit. So, that's why kita tengok dari segi quantity supply, more yang seller akan offer to sell. So, ada conflict between the buyer and seller. So, bila quantity supply is more than quantity demand, itulah yang kita panggil sebagai disequilibrium. So, jumlah orang nak jual, for example, barang tu ada 500. Yang demand, yang permintaan terhadap barang cuma 300. So, kita akan ada masalah lebihan barang yang kita panggil sebagai surplus. So, this is not good. Why? Because ekonomi kan ada isu scarcity. Scarcity means that our resources are limited, terhad kan. So, kita tak boleh bazir-bazir. In this case, the seller is producing 500 product, but the product being sold is only 300. So, the rest 200, itulah pembaziran. So, it's not good. Because we are in fact doing wastage for the economy. Okay. And what happened if the opposite? Kalau harga turun pula. Harga turun daripada harga equilibrium, P2. So here, the problem is, the seller won't be happy. Because when the price is cheaper, as a seller, here is the supply curve. Okay. So, supply curve pula yang hampir kosong. Seller tak suka bila harga cheaper. Why? Bila harga rendah, dia tak akan dapat profit yang tinggi. So, seller akan kurangkan jumlah jualan. Tapi, cheaper price is loved by the buyer. Buyer suka. Sebab harga murah, buyer ada kuasa membeli yang lebih. So, buyer will buy more. That's why demand curve, so quantity demand kat sini. So, here tak intersect juga demand and supply curve. The demand, quantity demand is bigger than quantity supply. So, what happened here? Akan ada banyak permintaan barang kan, permintaan 500, tapi yang seller willing to sell cuma 200. So, akan ada lebihan barang kan, which is kita panggil sebagai shortage. Bukan lebihan, kekurangan barang kan, yang kita panggil sebagai shortage. Permintaan sampai 500 barang, tapi yang ada dalam pasaran cuma 300 barang. So, ada kekurangan 200 barang. Although shortage tidak melibatkan pembaziran, tapi the economy is not being efficient juga. Why? Because we don't produce what people demand, meaning that we are not using the resources. Labor capital entrepreneur tu akan left idle. So, resource kalau tak diguna, dia tak akan mendatangkan apa-apa faedah pada ekonomi. So, this is bad also. So, situasi ni pun kita panggil sebagai disequilibrium. But situation dia opposite lah. Yang ni quantity demand is bigger than quantity supply. So, both P1 and P2 is not good. Because it causes problem to the economy. Here we have shortage, here we have surplus. So the best is we should go for equilibrium. Make it balance between the quantity demand is equals to the quantity supply. And PE is the best price. So concept equilibrium is very important. That's why untuk national income pun kita nak cari equilibrium. Okay, hopefully you faham tu. Okay, so this equilibrium in national income is a situation where total expenditure ataupun kita panggil sebagai aggregate demand exceed the total output. Lebih besar daripada aggregate supply, and the opposite. Okay, so aggregate demand ataupun aggregate expenditure is the total demand or expenditure for goods and services in the economy. So kita kena ingat, in the economy, okay, I already teach you in chapter 2. Kita ada 4 sectors, which we have the household sectors, firm sectors, which is the business, government sectors, and the foreign sectors, rest of the world. So, every sectors akan berbelanja. Itulah yang kita panggil demand diorang ataupun expenditure diorang. So, kalau perbelanjaan household, kita panggil sebagai consumption. C. Untuk firm, perbelanjaan dia kita panggil sebagai investment. Of course, investment sometimes student confused. Student kata, investment perbelanjaan ke kan dia dapat suntikan duit. So, itu macam duit masuk, bukan duit keluar kan? Yeah, of course dia adalah duit masuk. The thing is, when you borrow money for your for the funding of your business, you need to pay back, right? So, basically, investment you get is some sort of borrowing. So, this is an expenditure for the firm.
Okay, and then for government, perbelanjaan government kita panggil sebagai government expenditure ataupun government spending, GS. Jadi kita kena relate balik dengan circular flow. Hopefully you still ingat. And untuk foreign sectors, the rest of the world, perbelanjaan dia melibatkan export and import ataupun X minus M yang kita panggil sebagai net export. Okay, according to Keynesian economy, there are two approaches to determine national income equilibrium. So, ada dua approach. Kalau kita ingat balik chapter 2 kan, chapter 2 national income ada 3 approach nak kira national income kan. Product approach, expenditure approach, income approach. But now, untuk chapter 3 national income equilibrium, kita ada 2 approach, which is output approach and another one adalah injection leakage approach. So, setiap approach ni, formula dia akan berubah mengikut berapa banyak sectors inside the economy. So, kalau dia kata 2 sectors, maksudnya masa tu ada household dengan firm sahaja. Kalau dia kata 3 sectors, akan ada household, firm dan juga government. Kalau dia kata 4 sectors, maksudnya ada semua sekali. Household, firm, government and rest of the world. So, formula yang you akan pakai, depending on the soalan, dia bagi tahu berapa sectors masa tu. Okay. Untuk injection leakage pun sama juga. Formula dia akan berubah mengikut sectors. So, before I explain further about the formula, I already do the summary about this formula. Kita tengok dulu apa yang important. Okay. So, income. Okay. So, concept of income. Since this model is a simple economy, okay, bila disebut simple tu maksudnya household and firm sahaja yang ada. Maksudnya 2 sektor sahaja masa tu. Household income is equals to disposable income. Perbelanjaan household sama dengan disposable income. Macam mana nak cari personal income ke disposable income chapter 2? Hopefully you ingat lagi. Kalau nak cari chapter 2, daripada personal income kepada disposable income, okay, you kena tolak personal tax, right? So, tax belongs to the government, right? So, bila kita kata simple economy, so maksudnya masa tu kita cuma ada household and firm. So, bila kita ada household dengan firm, dia tak ada government. So, when we don't have government, we don't need to pay tax. That's why dia bagi tahu, kalau simple economy, household income adalah equals to disposable income. Sebab kita tak perlu minus tax. So, kat sini, kalau ikut formula ni, tax ni dia kosong. So, PI is basically equals to DI. Hopefully, you faham apa yang saya cuba masukkan kat sini. Okay. So, ada 2 benda je household boleh buat dengan duit dia lah jadinya. Kalau dia dapat pendapatan, apa yang household boleh buat pertama adalah belanja. Beli barang daripada firm. Yang kedua adalah saving, simpan duit. So this is the equation you need to memorize. Ada satu equation yang paling penting kalau dalam simple economy, the income is equals to C plus S. So kalau dia bagi awak maklumat antara salah satu ni, awak boleh cari je, manipulate je. So kalau dia bagi Y dengan C, macam mana nak cari S? Y tolak C equals to S. And so on. Okay, nanti kita try. Alright, so I will summarize the formula. So this is the formula. Okay, so dah ingat formula ni? Okay, so here is the summary of the formula. Kita ada 2 formula, ada 2 jenis formula yang you boleh pakai. So tak kisahlah you pakai output approach ke, injection leakage approach ke, jawapan dia confirm sama. Okay, so apa maksud output approach formula? This is the expenditure of the sectors in the economy. So you kena ingatlah sectors dalam ekonomi, kita ada household, kita ada firm, kita ada government, kita ada rest of the world. So short form saya HHFGROW. Sama je macam saya ajar topik tu masa kita belajar circular flow. Okay, so bila dia kata break even, okay, break even ni maksudnya balik modal, meaning that kita tak saving langsung, kita guna semua income yang kita dapat untuk berbelanja. So dia formula dia akan jadi Y equals to C. There is no saving. So ikut kat sini, kalau Y 500, C adalah equals to 500. So what happen to saving? Saving jadi kosong.
So kalau two sectors, apa formula dia? Dia ada household dengan firm kan. Output ni maksudnya expenditure of the sectors. Saya dah bagi tahu lah nama expenditure kan. Kalau household, perbelanjaan ni kita panggil sebagai consumption. Kalau firm, perbelanjaan kita panggil sebagai investment. So formula dia akan jadi Y equals to C plus I. This is for household consumption. I investment is for firm. Okay, so kalau three sectors, kita ada household, firm and government. So formula dia akan jadi Y equals to C untuk consumption for household, I equals to investment for firm, GS government spending for the government ataupun government expenditure lah. And last kali, kalau four sector, formula dia akan jadi Y equals to C plus I plus GS untuk rest of the world. Perbelanjaan dia, expenditure dia, kita panggil sebagai X minus M ataupun net export. Very simple to memorize this formula. Okay, well for injection leakage pula. Untuk injection leakage, fahamkan maksud injection? Injection duit masuk kan, leakage duit keluar. So kita kena ingat balik circular flow. So injection kita nak tengok dari segi duit masuk kepada firm, while leakage kita nak tengok dari segi duit keluar daripada apa? Household. Hopefully you ingat lagi masa saya ajar chapter 2. Untuk household, kita tengok the money is used for, while for firm, kita tengok the money is from where. Sebab kan dia circular kan, masuk keluar kan. So in the circular flow. So here, kalau break even, okay, apa yang berlaku, S adalah leakage kan, saving adalah duit keluar kan. So disebabkan kita stick with this formula. So because you dah guna semua sekali duit you untuk perbelanjaan, Y equals to 500, C pun 500, apa yang berlaku pada saving? Saving is equals to 0. Kenapa saya tak buat S equals to 0? Kenapa nak buat 0 equal to S? Sebab saya nak buat ikut ni, injection duduk sebelah sini, leakage duduk sebelah sini. Sebab saving ni adalah leakage. So kalau kita tengok circular flow balik, household tengok duit keluar, nak panah keluar, itu adalah saving, duit keluar. So dia adalah leakage. Okay, so kalau dua sectors, maksudnya masa tu ada household dengan firm. Untuk household, sebelah sini kita akan tengok, okay, sebelah sini kita akan tengok untuk injection for the firm, and yang sebelah sana kita akan tengok leakage untuk household. Okay, injection kita akan tengok yang dari segi firm perspektif. Sebelah sini semua yang firm punya, yang ni household punya leakage. Okay, so kalau dua sectors, firm punya firm punya injection adalah investment. Duit masuk dia adalah investment. So investment. While untuk household kita tengok leakage dia adalah saving. So formula dia akan jadi I equals to S. Okay, while kalau dia tiga sectors, dia ada government sekarang ni. Untuk household, duit keluar dia adalah pertama dia saving, dan bila ada government, duit anak panah keluar lagi, dia akan ada tax. So formula dia S tambah T. While untuk government, untuk firm pula, duit masuk mula-mula investment. Bila ada government buat apa? Government akan hantar duit, which is government spending, I campur GS. Okay, while untuk bila ada rest of the world, untuk household akan bagi duit keluar bila dia membeli barangan import. Rest of the world akan dapat duit. While firm akan dapat duit daripada rest of the world apabila firm berjaya ekspor barang ke rest of the world. Bila kita jual barang keluar negara, kita akan dapat duit. So that's why formula kat sini untuk household, S campur T campur M. Saving saving, tax dan juga import. Okay, while untuk bahagian firm ni,
export, investment dan juga government spending. So ini adalah semua duit masuk untuk firm, ini adalah semua duit keluar untuk household bila ada 4 sectors. Okay, so you boleh tengok balik lah. I'll give this to you in the futures, no worries. Okay, so I already labeled that here. T for tax, S for saving, and so on. Okay, so let's proceed. Okay, so here kita akan tengok satu-satu yang ada dalam equation. Kita start dengan equation yang very simple, which is start with the equation y equals to C plus S. So dalam ni kita akan tengok dulu what are the component for C. Okay, so dalam C kita ada dua benda dalam C. There are two types of consumption dalam C. Okay, pertama adalah autonomous consumption yang kita simbolkan dia sebagai A. Okay, so what is the meaning of autonomous consumption? Autonomous consumption ni adalah consumption when household does not have any income. Logik ke? Ya, logik. Bila kita tak ada pendapatan, kita akan berbelanja selagi kita adalah a living human being. So kalau A ni jadi kosong, bermaksud dia tak hidup dah, orang tu dah mati dah. So macam mana you nak berbelanja kalau you tak ada income? Sebab ni, it exists from non-income factors such as harta kita yang lalu yang kita simpan, ataupun kita boleh pinjam, borrowing. So A ni independent of income. Nilai dia tidak bergantung kepada income. Sebab dia adalah consumption bila income equals to 0. So apakah yang kita consume dengan A ni? Cuma basic necessity to sustain our living. That's it. Okay. And yang kedua, apa yang ada dalam C adalah planned ataupun induced consumption. Plan ni maksudnya consumption yang dirancang. It influenced by income factors. Maksudnya C yang ni is to the function of YD. Dia akan dipengaruhi oleh pendapatan orang. So, bila kita nak berbelanja bawah kategori plan and induce ni, it depends on the amount of money we earn, the income that we earn. As income increases, sekiranya pendapatan kita tinggi, consumption untuk plan ataupun induce akan meningkat juga. However, the change in consumption is less than the change in disposable income. Dan biasanya, kita tak akan berbelanja lebih daripada pendapatan kita lah. Okay, so that's why kita dapat equation untuk C. C equals to A. Autonomous consumption tadi diwakili oleh A. Okay, tambah B, YD. Kalau ni tak nampak sikit sebab dia tersekat dengan anak panah ni. Okay, so BYD ni adalah planned ataupun induced consumption. A ni adalah autonomous consumption. Y kan, faham tak maksud Y? Y adalah income kan? Bila dia kata BYD, nilai ni daripada bergantung kepada disposable income. Okay, this is the consumption equation. Okay, so here kita tengok bahagian saving pula. Sebab tadi kan saya bagi tahu kita tengok yang ni kan, C beres dah. Okay, sekarang tengok S pula. Okay, apakah komponen S? Two types of saving. This saving, ataupun kita panggil dia sebagai autonomous
saving. Simbol dia adalah negatif A. Kalau tadi autonomous consumption, simbol dia A, dia terbalik. Kalau autonomous saving, simbol dia negatif A. So, bila you berbelanja daripada simpanan lama, apa yang berlaku pada simpanan you? Simpanan you akan jadi negatif. Tu je maksud dia. So, nilai autonomous consumption tadi, okay, contoh dia bagi kat situ kan. A equals to 100. Nilai dia tetap. Dia tak ada to the function of income. Nilai dia adalah nombor solid. Okay. So, bila you belanja RM100, apa yang berlaku pada autonomous saving you? Autonomous saving you kat sini akan jadi negatif 100. So, nilai autonomous saving adalah terbalik nilai autonomous consumption. So, sebab ini adalah a part of saving does not relate to income. Pendapatan yang tidak ada kaitan dengan income. It occurs when there is autonomous consumption. Bila ada autonomous consumption, automatically akan ada autonomous saving. Okay. So, yang kedua adalah planned ataupun induced saving. So, tadi kan kalau consumption pun kita ada planned ataupun induced consumption kan. Same here. Okay. Kalau kita ada duit lebih lagi, kita boleh rancang daripada income kita tu berapa banyak untuk disimpan. And this saving, planned ataupun induced ni, is influenced by level of income. So, maksudnya dia bergantung kepada jumlah pendapatan. So, formula dia, kalau kita nak cari saving, income tolaklah consumption. Baru kita tahu berapa banyak kita boleh simpan. Dia punya equation, saving is equals to negative A sebab autonomous saving. Untuk untuk plan ataupun induced saving, dia akan jadi terbalik nilai untuk plan consumption. So, kalau plan consumption tadi, B kan? BYD kan? So, untuk cari plan saving, dia mestilah 1 tolak B. 1 tolak B, YD. Sebab yang ni A, tadi kan, kalau masa C tadi, C equals to A tambah B, YD. Kalau untuk saving ni, dia akan terbalik. S sama juga, A ni akan jadi negatif A. Untuk B ni kita nak tahu nilai dia berapa, dia mesti 1 tolak B. Sebab dia kat sini ni, bila okay. Kat sini Y adalah C tambah S. Nilai income kita adalah perbelanjaan, consumption tambah dengan saving. So, kalau nak cari benda ni, dia kena tolak macam ni kan. So, nilai ni adalah terbalik nilai ni. Hopefully you nampak. Tak apa, kita buat latihan dulu. You'll be fine. Okay, 1 tolak B yang negatif A. Okay. So, kita tengok dia punya consumption and saving schedule. Saya ni orang pergi sini dulu. Okay. So here guys, kalau dia bagi income, awak nak cari consumption, dia bagi tahu masa ni income kosong. And dia bagi tahu consumption equals to 100. So masa ni tak ada pendapatan tapi ada perbelanjaan. So apakah tu? Itu adalah autonomous consumption. So 100 ni adalah A. Autonomous consumption. So, bila ada autonomous consumption, akan ada autonomous saving.
So, autonomous saving akan jadi negatif A. Okay. So, nak cari figure kat sini, kalau dia tak bagi saving ni, very simple. You pakai formula Y equals to C plus S. Okay. In order for you to find saving is basically S is equals to Y minus C. So here, income 80, tapi kita belanja 160. So what happen to saving kita? Akan jadi minus 80. Kan? Kalau letak ini formula, income kita 80, tolak consumption kita 160. So, what happened to saving? Negative 80. So, you can fill up all of this. Very simple. Okay. So, dekat sini adalah break even. Why? Sebab kita ada income 400, kita belanja 400. So, apa yang berlaku pada saving kita? Jadi kosong. Okay. Now, kita nak isi APC, APS, MPC, MPS. Okay. So, kita tengok formula dia. APC. Average. So, bila kita sebut average tu maksudnya purata kan? Dia mesti something bagi something. So, APC is a portion of income which is spent out of total income. So, jumlah yang dibelanjakan daripada income yang ada. So, formula ni as simple as kita ambil C, kita bahagi YD, income yang kita ada. While APS pula, a portion yang kita simpan daripada pendapatan kita. S over YD. Okay. And yang pastinya, nilai APC tambah APS equals to 1. Sebab equation yang kita pakai whole daripada ini. Y equals to C plus S. So, jumlah APC mesti sama dengan jumlah APC bila tambah dengan APS confirms equals to 1. Okay. So, we can calculate that. So, macam mana nak cari APC? It's basically 175 bahagi 100. Use your calculator and calculate. Okay. Okay, so I've done my calculation here. So, kat sini kita akan dapat nilai APC dan juga nilai APS. As simple as C over YD. Ini formula dia. C bahagi YD. Not sure what happened here. Okay. Yang ni adalah S over YD. So, kalau you kira, you boleh kira pakai formula ni, ataupun bila you dah dapat APC tu, you boleh guna formula, sebab dia kata
APC plus APS equals to 1. So, you boleh dapatkan nilai APS. APS sama juga APC 1 minus APC. Alihkan kat sini kan. So, kalau you dah dapat nilai APC ni, kalau you tak nak pakai formula ni, you boleh pakai formula ni lah. You will get this answer. Same. You can do on your own. Okay. Yang kedua, kita nak cari MPC dengan MPS. Tapi kita faham maksud dia dulu. So, MPC is the marginal propensity to consume. It's a ratio of a change in, keyword saya kat sini, change, perubahan. Change in consumption to a change in income. So, basically, the formula is the same. Cumanya kita nak tengok perubahan dia pula. C over YD juga. MPC adalah C over YD, tapi changes in C over changes in YD. While MPS adalah the change in saving to the change in income. Tapi bila MPC campur MPS equals to 1 also. So macam mana nak cari change? Nak cari change ni basically bawah tolak atas. So negatif 80. Kalau yang ni kan. Macam mana you get this change? Kalau yang ni kan. Kalau nak cari perbezaan antara row kedua dengan row pertama. So it will be negatif 80 tolak 100. Negatif 80 campur 100. Kan? Tolak jumpa tolak equals to plus. Jadinya equals to 20. So perubahan kat sini adalah 20. So you dapat change in saving kat situ. Lepas tu change in income. Sebab dia kalau nak cari kat sini, formula dia adalah simbol supposedly ada simbol change tu. Segitiga tu. Wait I need to find it. Okay, so dia punya simbol adalah change in S over change in Y. This is formula kan. So, negatif 20 nak cari perubahan YD pula. YD daripada sini ke sini lah. 80 tolak kosong adalah 80. So, 20 bahagi 80. Equals to 0.25. It's basically 20 over 80. Okay, so hopefully you know how to find changes. Simbol saya lah, negatif 75 75 tolak 80. Dapat apa? 75 campur 80. 5 kan? So kat sini perubahan dia 10 dengan 100 tolak 80 20. So 5 bagi 20 0.25 juga. Okay. Well, kat sini, perubahan dekat consumption pula. Sebab change in C. Change in C over change in YD. So, perubahan consumption, 160 tolak 100. 60 kan? 80 dengan tolak kosong, 40. So, 60 bagi 80.
equals to 0.75. So ini adalah 60 bahagi 80. Okay, so do your calculation.